समाज मक्का मदीना में नमाज पढ़ता होता। कम से कम 1000 रुपए की तलवार लेकर के घर में जरूर रखना। इस देश को हम हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे, इनको शस्त्र रखने की परमिशन अनुमति देनी चाहिए, सरकार ने देनी चाहिए। বারবার মুসলিমদের বিরুদ্ধে ঘৃণামূলক বক্তব্য অস্ত্র হাতে তুলে নেওয়া মারা এ যেন আর থামছেই না। হিন্দু জনজাগরণ ধর্মসভায় মুসলিম সম্প্রদায়দের বিরুদ্ধে ঘৃণাত্মক বক্তৃতা প্রাধান্য পেয়েছে। একটি হিন্দুত্ববাদী সংগঠন দ্বারা আয়োজিত মহারাষ্ট্রের থানে জেলার দাইঘর গাঁওতে হিন্দু সমাজ নামে একটি পরিচিতি সংগঠন এবার প্রকাশ্য মহারাষ্ট্রের মতো জায়গা থেকে অস্ত্র হাতে তুলে নিতে বলছেন একজন মহিলা। कम से कम 1000 रुपए की तलवार लेकर के घर में जरूर रखना। সেই সঙ্গে বলছেন যে নাথুরাম গডস অর্থাৎ নাথুরাম গডস যে গুলি করেছিল মহাত্মা গান্ধীর বুকের গুলি না করলে সমস্ত হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষের মুসলমান হয়ে মক্কাতে নামাজ পড়তে যেতে হতো। टुकड़े टुकड़े गोड़ से यदि सीने में गोली नहीं ठोकी होती तो आज पूरा हिंदू समाज मक्का मदीना में नमाज पढ़ता होता। একটা ধর্মসভা থেকে একের পর এক সেই বক্তব্য উঠে আসছে। এখানে অনেক ডানপন্থী নেতা অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং কিভাবে হিন্দু সম্প্রদায় দেশের মুসলিম সংখ্যালঘুদের থেকে ক্রমাগত বিদ্বেষের মধ্যে রয়েছে সে সম্পর্কে একটি ব্যাখ্যাও তৈরি করেছেন। ধর্মের নামে ভারতবর্ষের হিন্দু সমাজের মানুষ কোথায় পৌঁছে গেছে, আমরা যা ধর্ম নিয়ে যা চর্চা করি সত্যি দুঃখজনক। শীর্ষ আদালত তখন পর্যবেক্ষক করেছিল এবং উত্তরপ্রদেশ, দিল্লি এবং উত্তরাখণ্ড ঘৃণাত্মক বক্তৃতাকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থার নির্দেশও দিয়েছিল। সেই নির্দেশ অমান্য করে এবার মহারাষ্ট্রের মতো জায়গায় একের পর এক একটি হিন্দু ধর্মসভা থেকে ঘৃণাত্মমূলক বক্তব্য প্রকাশ্য মুসলিমদের বিরুদ্ধে এক ধর্মগুরু এই ধর্মসভায় হিন্দু ধর্মসভায় তিনি বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলছেন গান্ধীজি শুধু তারা আর চাঁদের প্রতি আগ্রহী ছিলেন। গডসে গান্ধীকে বুকে গুলি না করলে পুরো হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ মক্কা মদিনায় গিয়ে নামাজ পড়তে হতো। गांधी जी का प्रेम सिर्फ चांद सितारों से था, उसका सबने फल पाया भारत के टुकड़े टुकड़े गोड़ से यदि सीने में गोली नहीं ठोकी होती तो आज पूरा हिंदू समाज मक्का मदीना में नमाज पढ़ता होता। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনা, ইসলাম বিদ্বেষী বক্তব্য, মুসলমানদের কখনো মসজিদে আক্রমণ করা, ভারতবর্ষের মাটিতে একটি সভা করে এইভাবে বক্তব্য রাখতে দেখা যাচ্ছে। সরস্বতী মহারাজের মতো অন্যান্য বক্তারা মুসলিম পুরুষদের থেকে নিজেদের রক্ষা করার জন্য হিন্দু মহিলাদের অস্ত্র বহন করার আহ্বান জানাচ্ছে। তারা বলছে গাড়ি যদি কিনতে হয় 1 বছর 2 বছর পরে কিনুন, কিন্তু আগে অস্ত্র কিনুন, অস্ত্র মজুত করুন। মুসলিম বিদ্বেষী বক্তব্য প্রকাশ্য মঞ্চ করে এইভাবে বক্তব্য দিতে দেখা যাচ্ছে মহারাষ্ট্রের মতো একটি জায়গা থেকে। कम से कम 1000 रुपए की तलवार लेकर के घर में जरूर रखना ताकि कोई विधर्मी तुम्हारी तरफ आंख उठा करके देखे, क्योंकि ये भूमि तो माता काली की है, ये भूमि तो माता चंडी की है जो महिषासुर मर्दनी है। समय आने पे तो पार्वती बन के अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्धार्थम भिक्षाम देहि च पार्वती, माता बन के अगर पुत्र को पेट भर के भोजन कराती है तो वही माता चंडी बनकर के दुष्टों का संहार भी करती है, दुष्टों का सर्वनाश भी करती है। और वो स्वरूप में आपका देखना चाहती हूँ। अरे भाई आज नहीं 2 साल बाद गाड़ी ले लेना, पर किसी विधर्मी को अपने पुरखों की जमीन कभी मत देना ताकि वो लैंड जिहाद ना कर पाए। किसी भी विधर्मी को अपने धर्म के साथ छेड़छाड़ करने मत देना। गो रक्षा, नारी रक्षा, राष्ट्र रक्षा, धर्म रक्षा, इसके लिए शस्त्र रखना अपराध नहीं है। एक शस्त्र रखिए और वो शस्त्र अगर होगा आपके पास, कोई भी मुल्ला टेढ़ी नजर करके देखने का कोई प्रयास नहीं करेगा, हिम्मत नहीं करेगा। और इसलिए और सरकार से ही मैं मांग करूंगा, आप जब लव जिहाद कानून बनाएंगे तब बनाएंगे, लेकिन तब तक हिंदू बहनों को, हमारे जो भगिनी है, हमारी माताएं हैं, इनको शस्त्र रखने की परमिशन अनुमति देनी चाहिए, सरकार ने देनी चाहिए। इस देश को हम हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे और हमारे हिंदुओं के जितने मान बिंदु है, हमारी जो आस्था श्रद्धा का जो स्थान है, केंद्र है, अभी काशी विश्वनाथ बाबा ज्ञानवापी का विषय चल रहा है, वो भी मुक्त होगा। उसके बाद जो भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली है मथुरा, वो भी मुक्त होनी चाहिए। ये जो मुंब्रा के पहाड़ पर जो ये कब्र अनाधिकृत है और वहां महादेव की हमारी पिंड है, ये भी मुक्त होनी चाहिए। अगर वन विभाग ने अतिक्रमण नहीं निकाला
तो हम कार सेवा का तो इतिहास है हमारे देश में। हम स्वयं साधु संत और हमारे हिंदू भाई जाकर ये पवित्र स्थान हम मुक्त करेंगे, हम स्वयं जाएंगे।